बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजियाबाद से मैं हूं इकबाल इंजो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला किस तरह से बदनीयती का सिला देता है और उसकी ज़िल्लत किस तरह से इंसान के हिस्से में आती है। और दूसरा ये कि ताकत दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जो ताकतवर है वो किस तरह से अपना जो ताकत का लोहा है वो मनवाता है या जुल्म करता है और फिर उसका आगे अंजाम क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बगैर किसी जुर्म के बेबुनियाद केसेस बनाकर सिर्फ इसलिए इमरान खान को बंद किया हुआ है, कैद किया हुआ है, कैद तन्हाई में है, वो एक ऐसी कोठरी के अंदर है जिसमें सजाए मौत के या दहशतगर्द भी नहीं होते। इमरान खान का जुर्म सिर्फ ये है कि वो अपनी खुद मुख्तारी की बात करता था, खुददारी की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। और जब ताकतवर ने ये देखा कि ये हमारे लिए मुश्किल बनेगा, हमारी करप्शन, हमारे जो रास्ते के अंदर जो दो नंबरियां हैं या जिस तरह से हमने पूरी दुनिया इस पर मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इसके रास्ते में ये रुकावट होगा, उन्होंने बंद कर दिया। इसी ताकत का दूसरा जो हिस्सा है वो हमें नज़र आता है अमेरिका का, जिसने तमाम कमज़ोर मुल्कों के साथ एक ही तरह का स्क्रिप्ट वो परफॉर्म करता है। उन्हें इल्ज़ाम लगाता है, पहले उन्हें आज़ादी देता है, फिर उन्हें एटम बनाने की सहूलतें देता है, उन्हें कहता है कि एनर्जी बनाओ, फिर उसके बाद इल्ज़ाम लगाता है, फिर उन्हें पाबंद करता है, जब कोई नहीं सुनता तो उसके ऊपर हमला कर देता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की या इमरान खान के चाहने वालों की और दुनिया में ईरान की सेम एक ही तरह की मिसाल है कि ईरान के ऊपर भी अमेरिका अपने पालतू कुत्ते के थ्रू मुसलसल बमबारी कर रहा है, मिसाइल गिरा रहा है। अगर हम ये कहीं कि एटम बम मार रहा है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि जिस तरह से बंकर बस्टर इसने फायर किए या अभी तक की जो इतला है, ऐसी हैरत अंगेज तौर पर है कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के ऊपर जो मिसाइलों के या दीगर जो हथियार हैं उनसे जो हमला किया, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ईरान की कौम अभी तक खड़ी कैसे है। ईरान एक तहजीब है, कौम है और उसकी अपनी एक पहचान है, तारीख है, और तारीख के मुख्तलिफ अदवार में वो कभी उरूज पे भी रही है, ज़वाल में भी आई है, मगरबी दुनिया की दिलदादा भी रही है, फिर इस्लाम के अंदर भी आई है, तो उसके मुख्तलिफ अदवार रहे हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन ईरान एक हकीकत है इस दुनिया के अंदर जो कई हज़ार सालों से मौजूद है। और इस वक्त भी ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर इसलिए मज़ीद बात करने को दिल नहीं करता कि ये सबको पता है कि ईरान ताकत के हिसाब से कमज़ोर है, लेकिन हौसला, हिम्मत, जज्बा और ईमान के हिसाब से वो माला माल है और उसकी ताकत ज़्यादा है। लेकिन हम बात दूसरी जो करेंगे वो ये कि अल्लाह ताला ने अपनी कुरान और हदीस में जो लफ्ज़ फरमा दिया, जो कह दिया, तो वो पत्थर पे लकीर है। लेकिन ये समझ नहीं आती कि जो शख्स उस कुरान और हदीस की उस बात को ठुकरा कर अगर कोई काम करता है तो उसका अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर भी 70 सालों से यही एक ड्रामा चल रहा है। इस पे इंशाल्लाह मैं आगे अगले व्लॉग में बात करूंगा कि पाकिस्तान की जो ताकतवर है इनके पास कौन कौन से बयानिए हैं और पिछले 70 सालों से किन बयानिए को ये हुकूमतें चला रही हैं, और इंटरनेशनल भी इसी तरह से है, उस पर अगले व्लॉग पे बात करेंगे। तो पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम चेंज के बानी हैं, जो हैंडलर हैं, जो अर्दली हैं, इन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान के साथ एक छोटी सी झड़प की, फिर उस झड़प को किस तरह से स्क्रिप्टेड किया और फिर उसे कैश करवाया, और कैसे कैश करवाया कि हैरत होती है कि बंदा दंग रह जाता है कि क्या बात करे बंदा। ऐसे ऐसे सवालात आते हैं कि हिंदुस्तान के उस चंद घंटों की लड़ाई को, जिसे 3 दिन 4 दिन कहते, वो तो हिंदुस्तान ही फायर करता रहा, मारता रहा।
تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نے ہندوستان کو شکست دے دی، دانت کھٹے کر دیے، یہ کر دیے، اس کے جہاز گرا دیے، اس کے میزائل ہم نے ایسے کر دیے، انہوں نے میزائل مارے، ہم نے ایسا کیا۔ ایران کے اوپر سب سے زیادہ میڈیا کے اوپر پابندی ہے ایران میں، لیکن وہاں پہ ایک ایک گرنے والا بم یا میزائل یا گولی چلنے والی وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی یہ جو 3-4 دن کی جو جھڑپ رہی، اس جھڑپ میں ایک میزائل بھی ایسا نہیں دکھایا گیا کہ جو کلکتہ، بمبئی، دلی یا کہیں گرا ہو، یا اسلام آباد، لاہور فلاں فلاں گرا ہو۔ صرف بیانی کی حد تک سنا ہے کہ جی ایئر بیسز پہ حملے ہو گئے، میزائل گر گئے، ڈرون فلاں فلاں فلاں۔ پھر انہوں نے اس بیانیے کو آگے بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد وہ جو رہی سہی تھوڑی بہت ہی طاقت تھی وہ بھی اپنے نام کی، اور اردلی صاحب نے فوراً اعلان کیا کہ ہم اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو فیلڈ مارشل بناتے ہیں اور اسے اس عہدے پہ فائز کرتے ہیں۔ یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ وہ بننے کے بعد پھر اچانک جو ان کے مورال تھے وہ بلند ہوئے، بیانیہ بنا، دنیا بھر میں گیا، اور کیسے کیا ہوا۔ پھر ہمارے جو فیلڈ مارشل تھے وہ امریکہ دورے پہ گئے۔ جب امریکہ دورے پہ گئے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی ڈائسپورا جو وہاں پہ تھی، انہوں نے بہت محنت کی تھی عمران خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، پاکستان کے اندر رول آف لا کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، اور انہوں نے قراردادوں پہ قراردادیں پیش کی ہوئی تھی، اور اسی شرط پہ وہاں پہ جو ٹرمپ کے حامی تھے ان کو ووٹ بھی دیے۔ لیکن جب یہاں سے دورہ ہوا، پاکستان کی ریاست حکومت نے جب دورہ کیا تو وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ٹرمپ کی اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل تھے ان کے درمیان آپس میں ملاقات ہوئی، جسے لنچ کا نام دیا جاتا ہے، جو تاریخ میں بھی شاید لنچ وہ لکھا جائے۔ جب وہ ملاقات ہوئی تو پھر پاکستان کے اندر جو اردلی حکومت تھی، جو فارم 47 کے لوگ تھے، اس فارم 47 کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحافی بھی شامل ہیں، وہ سیاستدان بھی شامل ہیں، وہ جو الیکشن نہیں لڑے وہ بھی شامل ہے، کیونکہ فارم 47 کا مطلب زبردستی طاقت کے بل بوتے پہ نالائق نااہل کو ٹاپ پہ لے جانا، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، جتوا دینا، وہ ساری ایک ہی بات ہے۔ تو انہوں نے بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ اب ہم ہی دنیا کی سپر پاور ہیں، کیونکہ ہماری تعلق، ہماری دوستی سپر پاور سے ہو گئی۔ اور جب یہ ہو گئی تو اسی دوران ایران اور امریکہ کی آپس میں جپٹ بھی تھی۔ میں امریکہ اس لیے کہتا ہوں کہ فلسطین وہ تو ایک ایسا بچہ ہے جو صرف امریکہ نے چھوڑا ہوا ہے کہ تم آتے جاتے شریف، اچھے، برے، ہر ایک انسان کو ایک لات مارتے جانا، اور جب وہ تمہیں واپس تھپڑ مارے گا تو ہم اس پہ روک کے پوچھیں گے کہ تم اس بچے پہ تھپڑ کیوں مارا۔ جب یہ ساری چیز ہوئی تو ملاقات کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ اندر کی کہانی ہے، کیونکہ ہم اگر ازیوم کریں گے تو وہ اس لیول پہ تھوڑا سا غلط ہوگا۔ پاکستان کے اندر جو فارم 47 کے اردلی ٹائپ کے جو لوگ تھے، انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا دیا۔ اس میں میڈیا، صحافی، باقی سیاستدان اور ایسے ٹاؤٹ قسم کے ٹاپ کے ٹاؤٹ جو تھے، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور امریکہ کی ایسی دوستی ہے، ٹرمپ نے یہ کہہ دیا، ٹرمپ نے وہ کہہ دیا۔ اور پھر یہ سارے کا سارا پاکستان کا جو نیریٹو تھا، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، نو لیگ بھی تھی، سیاستدان بھی تھے، صحافی بھی تھے، ان کی ایک ایک ویڈیو، ایک ایک ٹویٹ، ایک ایک بیان میڈیا کے اوپر موجود ہے کہ یہ کس طرح سے ٹرمپ کو اور عمران خان کو آپس میں ملاتے تھے۔ مریم نواز نے کیا کیا نہیں کہا کہ وہاں وہ ٹرمپ ہے، یہاں یہ ٹرمپ ہے، وہاں وہ ظالم ہے، یہاں یہ ظالم ہے، وہاں وہ ایسا ہے، یہاں یہ ایسا ہے، مطلب وہ سب آپ کے سامنے۔ لیکن اس وقت وہ بھول کر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دوست، ہمارا جگری، ہمارا یار، ہمارا پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب کچھ ٹرمپ ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ملاقات کے بعد واپس جب یہ چیز ہوئی تو وہی اردلی صاحب جنہوں نے وہاں پر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم فیلڈ مارشل بناتے ہیں، انہوں نے فوراً سے ٹرمپ صاحب کو نوبل پرائز، پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا۔ جب یہ نامزد کر دیا تو پھر قدرت کا وہ نظام دیکھیں، قدرت کی وہ لاٹھی دیکھیں، قدرت کا وہ انجام دیکھیں، نیت کو کس طرح سے اس نے پھر کاؤنٹر کیا۔ اسی ٹرمپ کو جسے امن کا ایمبیسڈر کے لیے یعنی کہ نامزد کرنا تھا،
दुनिया का सबसे बड़ा इनाम, नोबेल इनाम देना था। उस ट्रंप से ये गलती हुई कि उसने पहले अपने मुंह से 2 हफ्ते यानी 15 दिन दिए कि उसके बाद मैं ईरान पे हमला करूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि जब अल्लाह ताला जिल्लत लिख दे तो फिर मत मारी जाती है। जब जिल्लत हिस्से में आ जाए तो फिर ऊंट तो ऊंट है, आधे आसमान पे भी जाओ तो कुत्ता काट ही लेता है या कहीं ना कहीं से चूंटी काट ही लेती है। ट्रंप ने ईरान पे हमला कर दिया। वो नोबेल अमन पीस का जो इन्होंने ऐलान किया अब्दुल्ली साहब ने, वो अब गले की हड्डी बन गया। क्या नून लीग के लिए, क्या पीपल्स पार्टी के लिए, क्या टाउट साफियों के लिए, क्या उन लोगों के लिए जो इसमें बहुत उछलते थे और ये कहते थे कि ट्रंप और हम जिगरी यार हैं आपस में। अब ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। एक वो लंच तारीख में लिखा जाएगा और दूसरा ये नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने वाले जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं, जो इमरान खान को पता नहीं क्या से क्या नाम देते थे, तो यहूदियों की गोद में बैठकर अपने ही मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म करने वाला, फ़लस्तीन का जुल्म आपके सामने है, ईरान का आपके सामने है, दीगर जो हैं वो आपके सामने हैं। तो इन्होंने ये सब कुछ जब किया तो फिर दुनिया में ऐसा नैरेटिव बदला कि अब ये मुँह छुपाते फिर रहे हैं। इसी को कहते हैं कि जब अल्लाह ताला जिल्लत लिख देता है तो वो ऐसा नहीं है कि आसमान से कोई B2 की तरह कोई बमबारी करे। वो अल्लाह ताला फिर अपने बयान से, अपनी उससे सब कुछ तहस नहस कर देता। वजह सिर्फ नीयत की होती है, नीयत इनकी ख़राब होती है और इसमें ये समझते हैं कि हम ही खुदा हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब सही है। दुनिया की कोई तारीख के अंदर कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि जिसकी नीयत ख़राब से शुरू किया हो और उसका अंजाम अच्छा हुआ हो। वक्ती तौर पे ताकत, डंडा और बहुत सी पाबंदियों से कुछ चीज़ हासिल कर ली गई होगी, लेकिन उसका अंजाम ज़िल्लत, रुसवाई और बदतरीन स्या अल्फाजों के अंदर उसका अंजाम होता है, जो इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले व्लॉग पे मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के ऐसे कौन से ममालिक हैं जो जमहूरियत के उस फार्मूले के ऊपर पूरा उतरते हैं और उसमें पाकिस्तान कितने नंबर पे है या नहीं है ये भी, और फिर एक अच्छे मुल्क के, एक इंसानियत के हवाले से जो सिविल सोसाइटी या सिविलाइज जो ममालिक होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, क्या चीज़ है। एक बार जिन जो इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।